كتير هيك. الشعب وينه؟ عن جد خليه بقى يقوموا الشعب. حاجوا نايمين على شو ناطرين بعد؟ وضع صعب كتير. 5 أمبير مليونين ونص. إذا بضل هيك الوضع لا ما حقدر أقلع. Quand je suis arrivé dans le quartier, pour le générateur, on payait pour l'appartement entier, c'était 2 millions. Là, depuis, c'est passé à 4 millions. Le prix a doublé et on n'a pas forcément plus d'électricité. On l'a même des fois, on a perdu, pendant une période, je crois qu'on avait perdu à peu près 1 heure d'électricité par jour. Et on doit être autour de 8 à 10 heures de générateur par jour. Parce que par exemple, des fois, pendant qu'on a les heures du générateur, il y a l'électricité publique de DL qui est là. Et donc en général, pendant 1 heure, le générateur ne tourne pas. Mais cette heure qui normalement devrait soit être décomptée, soit être reportée à un autre moment, ben, c'est pas le cas. Du coup, on paye, il n'y a aucun contrôle sur ce qu'on paye. Je suis expatrié au Liban, je suis payé en dollars, etc. Donc moi, je ne me plains pas, mais c'est vrai que la situation pour les locaux dans Beyrouth ou ailleurs doit être quand même très très compliquée à vivre pour certains. Avant, j'avais 10 ampères et en fait ces 10 ampères, je payais 2 millions par mois, mais j'avais entre 8 et 10 heures de coupure par jour et souvent j'avais pas d'électricité. Du coup, je suis passé au compteur avec une autre compagnie et puis maintenant on a plus de 15-16 heures d'électricité par jour. Au départ, quand j'ai mis le compteur, je payais 7 782 000 le kilowatt. Ouais. Ce qui m'a fait avec 10 ampères, par exemple, le premier mois j'ai dépensé 206 kilowatts pour 10 ampères, 1,6 million. Le mois dernier, le kilowatt il est passé à 9700, j'ai dépensé 423 kilowatts, j'ai payé 4 millions pour 10 ampères. Les personnes de la première compagnie coupaient les câbles électriques, donc ils privaient des personnes d'électricité dans l'immeuble pour avoir des clients qui payaient plus d'ampères et pour avoir plus d'argent. بالنسبة للشهر الجاي عم بيقولوا بده يغلى المطر، واكيد يعني بالنسبة لهالغلا اللي نحن فيه بعتقد في كثير عالم ما حتقدر تدفع، ولا لاقي بديل بده معه مصاري يجيب بديل، البديل بده يكون معه 3 بس او طاقة شمسية. بس انا بعطي نصيحة لاصحاب المطارات، بفضل انا اللي مش عامل عداد يحط عداد، لانه العداد كثير منيح للزبون، هيك بصير يمكن ما يترك يقدر يضل مستمر مع صاحب الموتور، بينما اذا بلا عداد بعتقد في نسبه كبيره بتترك الموتور. الناس مجبورين ساعتها هون اذا اخذوا موتور هيدا صاحب المصلحه مجبور كمان يمكن يغلي اسعاره، شو ما كانت مصلحته، كله بيرجع بينعكس على المواطن يعني. العالم عم يدفع 5 امبير 2 مليون، كتير حرام يعني. شو ومحل عم يشتغل، العالم كله قاعد من الشغل، ما في اشغال. صاحب الموتور بيقول لك فك الكهرباء للعالم، ما تترك كهرباء، اللي مش قادر يدفع فك له الكهرباء. نص العالم اللي اخذين موتور ما راح يكون عندهم موتور، اكثر من 150 زبون فكوا ما بدهم كهرباء، مش قادرين يدفعوا، ما في مصاري. في الاشرفيه ما حدا عم بيحط عداد لانه كلهم متفقين على هالشيء، ما بدهم يحطوا عداد. عندنا المعلم عم بيقول انه بده يحط هيدا الشهر عداد، هيدا الشهر بده يركب عداد. هلا صار في شغله جديده انه في عالم بتاخذ 3 امبير بيدفعوا مليون ليره على 3 امبير، مش قادر يدفع على 5 2 مليون بيدفع على 3 مليون.